Stanojka! Stanojka! Zovite mi radnika Kozica. Ne. Hvala. Danas se mi nalazimo na pragu nove radne pobjede. Proširili smo tvornicu. Od tebe očekujem da dovedeš 20 novih radnih osoba. Znam, na selu je sve manje čobanica. Uzdam se u tvoj izbor. Tvoj izbor još nikada nije obmanuo. Kozica, trudbenik i direktor, službenik, sklopili su važan dogovor. Za početak predlažem intimnost. Dozvolite mi da vam se predstavim. Zovem se Ismet Kozica. Radim u industrijskoj konfekciji. Od samog početka, još dok je bila sasvim mala krojačka radiona. A danas smo napravili veliku industrijsku tvornicu. Reći ću vam ovo, dolazim po jednom zadatku. Moj je zadatak da se brinem da naša radnička klasa ima svoj podmladak. Nekada su moja predavanja bila duža, vi već znate, moje ime ide ispred mene. Prvi put je bilo teško ubjeđivati roditelje da puste djecu u grad. Sad već je lakše, ovo je 6. put kako dolazim, već oni sad lakše daju djecu u grad, onda pošto nema više ovdje, ja moram da odlazim gore u brda, visočije, da bi našao mlađi kadar, da bi ga doveo da se zaposli. Oni koji su prije davali svoju djecu nisu imali povjerenja u nas. Vi ste čuli za mene i moju sposobnost. Vaša su djeca u sigurnim rukama naše radničke klase. Dakle, da remiziram, što su sela niža, lakše je bilo dovest, a teže roditelja ubijediti. A što su sela visočija, lakše je roditelja ubijediti, a teže ih je dovest.
Pazite, došao je drug direktor da vam saopšti nekoliko lijepih riječi. Saslušajte pažljivo njegovo izlaganje. Drage naše nove radnice, radostan sam da vas pozdravim u novoj sredini. Od vas očekujem da dalje sa ponosom proslavite ime naše tvornice. Od vas očekujemo da dalje sa ponosom da budete udobno. Od vas očekujem da dalje se proslavite ime naše. Drug Kozica, bit će i ostaće ona karika u lancu koja će vas uputiti u sve tajne vašeg budućeg života, u budućnost. Ispred kolektiva kažemo vam dobrodošli. Hajde vodi na stranu. Prešli ste preko praga novog života. Odsad više niste čobanice, nego mlade radnice. Ovim barakama bile su sve vaše drugarice. One su postale dobre radnice, ali nigdje ne teče med ni mlijeko. Neka će prije, neka kasnije izići odavde. Sačinit će svoj dom, dobit će svoju prostoriju, ali ja vas moram upozoriti, iza svakog ugla vrebaju mangupi, vrebaju naivne djevojke. One su seksivno. Stisnete se, ne dajte se. Poslije ljubljenja nema kajanja. Ako zapadnete u depresiju, ako vam bude poteško, dođite do mene, požalite se. Biće vam lakše. Stotine sam djevojaka od stada odvojio i doveo u grad. Kozica je duša, vjera sigurno snaga. Kozica je čovjek bez i pojada. Da biste se u životu snašli, šta vam fali? Mnogo, ali imate sreću. I ja sam učio tanec šule. To je bilo kod jednog Čeha. Oni su virtauzen, to znači majstori. To je bilo odmah posle rata, još dok smo spavali na slami, onda nas je izveo na poljanu, pa smo uvježbavali valcer da bi se snašli. Ja se zovem Kljaho Bajro. Harmoniku sviram 24 godine. Radio sam ranije u kulturno-umjetničkom društvu Jedinstvu u Foči. 3, 4. Desna, lijeva prema desnoj gore, desna, lijeva prema desnoj gore. Ajde polako priđite, ajdemo, lijepo, lagano, naklonite se, vi ustanete, ajde fino se uzmate, tako, elegantno, lagano, muzika.
Pazi ovamo, sad ćemo da učimo jednu brzu igru. Ovako to dobro. Ovaj podmladak ne bi ostao bezimen, dozvolite mi da vam ih predstavim. Izvolite. Karabegović Neva, selo Paulici. Nišić Jela, selo Bunovi. Kondukljeva Fatima, selo Kundice. Joković Savojka, selo Mijakovići. Tahma Sabaheta, selo Saši. Rizvanović Sabina, selo Saši. Ruskan Safija, selo Điđevo. Manđo Fikreta, selo Mijaković. Podruga Rifa, selo Željeva. Merkez Džavada, selo Cvilin. Gagoj Stoja, selo Lazija. Mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan sa ovim kadrom. Stanojka! Stanojka! Kozica, trudbenik, vaspitač i predvodnik. Kozica, staratelj, ženske duše, tešitelj. Dobro je to kozice, ali nama treba još 5 komada pa ćemo biti zadovoljni. Kozica je voditelj, tako reći roditelj. Kozica je ambasada industrijskog rada, na liniji prelazaka od sela do grada. Nad Saničkom dolinom lebdi legenda o jednoj mladosti koja je ideje revolucije skovala u uzvišeni primjer i nepresušno iskustvo za nova pokoljenja. Donja Sanica. Mjesto gdje se svake godine evociraju uspomene na prvu veliku radnu akciju omladine u revoluciji. U stroju su nekadašnji brigadiri iz Sanice. Bili su to nezaboravni domaćini brojnim brigadirima koji su se odazvali na radnu akciju ljeto 1942. Omladina iz mjesta Gornja i Donja Sanica, Krasulje, Biljan i Bojić i Sokolovo i Vrh-Polje prihvatila je hiljade mladih akcijaša iz Bosanske krajine da bi svi zajedno ovdje u Saničkoj dolini ispisali nezaboravne stranice radnog entuzijazma. U stroju, kao nekad, mještani Sanice preživjeli brigadiri. Šefka Ramić, Huso Medić, Branko Škundrić, Latif Đafić i mnogi drugi. Sanica, to je simbol mladosti jedne generacije. Prisutna je u slici, u riječima, u spomenarima, u pjesmi koja se ne zaboravlja.
Kraljevina ratna, 42. Nad Evropom se nadvio sablasni simbol kukastog krsta. Padala je prepreka za preprekom pred zahuktalom mašinerijom programiranoj na uništenje svega što ne oličava ideje nacizma. U histeriji početnog trijumfa trupe dirigovane iz kancelarije Trećeg rajha gaze države, porobljavaju narode. Zloglasne nacističke vođe smišljaju nove hazardne poteze i ucrtavaju granice najokrutnijeg carstva. Evropa je na globusu obavijena crnim florom. Po mapi starog kontinenta razliva se crna mrlja. Ali na jugu izrasta crvena mala oaza. To je prkosna, slobodarska, bosanska krajina koja zrači nadom. Ta nada porobljene Evrope bila je u liku Josipa Broza Tita. U trenucima beznađa jedan partizanski vođa stvara svijetu vidike humanije budućnosti i sa svojom oslobodilačkom vojskom pokazuje kako se pred silnicima ne pada na koljena. Pokazuje kako slobodarski narod može naći dovoljno odvažnih da se odupre strahovitoj ratnoj oluji. Od prve ustaničke puške 7. jula 1941. do krajiškog ljeta 1942. svaki dan naše revolucije imao je svoje poglavlje. Partizanske jedinice prerasle su u oslobodilačku vojsku. Na bojnom polju kalili su se i sazrijevali i vojnici i komandni kadar. Slobodna teritorija zahvata nova područja. Poslije kraha treće neprijateljske ofanzive i legendarnog proboja Obruča na Kozari, slobodarska pjesma čuje se u mnogim mjestima krajine. Sanička dolina. Mjesto brigadirskih osmijeha, udarništva, pjesme. Kovalo se ovdje bratstvo i jedinstvo muslimana, Srba i Hrvata. Pitoma Sanica približava i zbližava sela Gornja Sanica, Donja Sanica, Diljani, Vrh Polje Vojići, sve do Ribnika. Ovdje u voćnjaku sela Donji Vojići 8. augusta donosi se odluka o formiranju prve omladinske brigade. Sekretar oblasnog komiteta partije za Bosansku krajinu Đuro Pucar Stari, organizator ustanka u ovom kraju, stoji na čelu priprema. U pripremama učestvuje Šefket Maglajlić, sekretar okružnog komiteta partije. Da bi se označio pravi smisao ove istorijske odluke, neophodno je osvijetliti neke događaje vezane za mjesta iz kojih su pohrlile radne čete prema Saničkoj dolini. Drvar, to je živi, otvoreni muzej. Čuvena partizanska željeznica, 12-tica kako su je nazivali putnici tih ratnih dana. Likovi hrabrih željezničara koji su uz opasnosti na svakom kilometru prevozili ranjenike, vojnike, namirnice. Današnji Drvar mami putnike drugačijeg, mirnog vremena i prilika. U ritmu ovog savremenog grada čuvaju se zavjeti revolucije. Titova pećina kraj Drvara jedno je od najdražih mjesta omladine širom Jugoslavije. Ona na ovim liticama čita stranice o hrabrosti, žrtvama i istrajnosti naših boraca. Od 1. jula 1942. kada su iz Drvara istirane italijanske jedinice, ovdje je smještena prva prihvatna stanica za ranjenike. Već početkom maja, na sastanku aktiva Skoja, mladi Kosta Bosnić i Pero Kulundžija, zalažu se da se u svakom selu formira radna četa, a u opštini bataljon. Briga za ranjenike, to je epska pjesma o humanosti naše revolucije. Dolazak u krajinu poslije teškog marša po Bosni, kako je zapisao dr. Gojko Nikoliš, odjeknuo je u srcima ranjenika kao dolazak u neku obećanu zemlju. U školi sela Bukovača, nedaleko od Bosanskog Petrovca, smješteni su teži ranjenici. Nedaleko od škole u selu Driniću bila je centralna bolnica. U ovoj zgradi bilo je hirurško odjeljenje u kome su danonoćno dr. Isidor Papo i njegovi saradnici ljekari spasavali živote ranjenika.
Ovdje je bila centralna apoteka. Bosanski Petrovac. Kuća u kojoj je po dolasku sa Oštrelja boravio vrhovni komandant. I ovo je grad muzej revolucije, ali i grad preobražaja poleta. U julu 1942. ovdje je održan prvi zbor omladinaca. Pred 2000 omladinaca govorio je Mile Perković, rukovodilac pokrajinskog komiteta Skoja. Uz njega su popularni omladinski i partijski rukovodioci Rato Dugonić i Rudi Kolak. Sanica, bogata partizanska žitnica. Dolina je 1942. rodila kako niko ne pamti. Narodni odbor i prvi predsjednik Smajl Đafić i član partijskog okružnog komiteta za Podgrmeć Hajru Kapetanović. Žene Sanice su se skupile u vrlo aktivnoj organizaciji APŽ-a. Na domaku Canskog mosta nalaze se partizanske jedinice. Sanski most prije 3 decenije. Neprijatelj je ovdje želio da učini utvrđenje kako bi spriječio prodor partizana u ovaj kraj. Gradić na sami ljepotici krajine danas je ponosan na svoj privredni uspon, kulturne akcije i turističke privlačnosti. Na njegovim ulicama osjećala se živost i kada su došli partizani. Ovdje su održavani kursevi za rukovodioce Skoja, bila je tu prva učiteljska škola. Donosene su značajne odluke o ustrojstvu narodne vlasti. Danas se Sanski most ponosi i sa još u ratu iskovanim bratstvom muslimana, Srba i Hrvata. Ključ. Ovo su zidine njegove srednjovjekovne tvrđave. Iz njegove istorijske riznice treba spomenuti 1325. vrijeme vladavine Kotromanića. Ove utvrde koje su štitile prostranu Ključku dolinu mijenjale su za 6,5 vijekova mnogo gospodara. U ovim ruinama bilo je posljednje boravište kralja Stjepana Tomaševića. Posljednji strani zavojevači, fašističke snage i njihove sluge nisu imali mira ni u ovom gradu. U ribniku na doma Ključa krajem jula 1942. pripreman je plan za oslobođenje, dok omladinci uberu ljetinu ispod samih neprijateljskih utvrđenja. Predvodnici su Blažo Marković i Dušanka Ćumur. Ovo su dragocjeni arhivski snimci Ključa iz tih dana. 2 duga dana vođena je teška bitka za Ključ. Napadaju prva krajiška brigada, bataljon teritorijalnih jedinica Soko i bataljoni Petar Škondrić i Zdravko Čelar. Oslobođeni Ključ omogućuje drugu bitku, za ljetinu koja je sazrela za žetvu i berbu. Jula bio je bogat raport o izvršenju vojno-operativnog plana. Komesar prve krajiške Ilija Materić zapisuje: to je jedna od onih slavnih pobjeda koje se ne mogu zaboraviti. Potvrdila je sposobnost komandnog kadra kojim je rukovodio Kosta Nađ. Akcija je imala vojni, ekonomski i politički efekat i značaj za dalji razvoj pokreta. Mrkonjić grad i on daje svoj udio istoriji. Ovdje su postavljeni temelji državnosti socijalističke Bosne i Hercegovine. A godina 1942. pamti se po baladi od 33 omladinke koje su u vrijeme Saničke žetve stupile u partizanske odrede. Većina je pala na Sutjesci. Za vrijeme žetvenih dana ovaj grad je nekoliko puta prelazio iz ruke u ruku. Neprijatelj je ovuda pokušavao da prodre i spriječi žetvu. Bosansko Grahovo. Ovdje su 27. jula 1941. pucale ustaničke puške. Istoga dana pala su trojica Bajića, Branko, Mirko i Obrad.
U okolini su dva značajna rodna mjesta. Blizu je rodna kuća Gavrila Principa. Tu je potekao i proslavljeni partizanski rukovodilac Đuro Pucar Stari, za čije su ime vezane mnoge predratne akcije, dizanje na ustanak, borbe za slobodu, bratstvo i jednakost. Još jedan grad sa novim likom, novim životom. Danas bi teško bilo pronaći tragove ruševina i razaranja, ali i moderni gradić Glamoč priča i čuva svoju istoriju. Mladići i djevojke polazili su zajedno. Jedni su odlazili u partizane, drugi u radne akcije. I upravo tu, na Glamočkom polju, ispisana je najvidljivija poema mladosti generacija koje su doživjele slobodu, a pogotovo one koje su rođene u slobodi. To je legenda o Loli Ribaru. Vođa revolucionarne komunističke omladine i najmlađih boraca za slobodu prerastao je svojom sudbinom u simbol opštih vječnih stremljenja mladosti. Tragičnom pogibijom Lola postaje herojsko oličenje znanih i neznanih, palih i živih boraca za slobodu. Pored ključa u ribniku sahranjen je Lola Ribar. Upravo tu gdje su nikle omladinske brigade i čete, prva škola revolucije. Jedna od Lolinih vizija ostvarila se u ovim dolinama. Narod je postao vojska. U selu Bukovači on je rekao omladini: naša vojska mora biti potpuno narodna danas da bi mogla biti revolucionarna sutra. Početkom augusta 1942. iz spomenutih mjesta Bosanske krajine krenule su omladinske radne čete. Hitale su prema Saničkoj dolini. 8. augusta iz Donjih Vojića Đuro Pucar poručuje mladima da se organizuju, ali ne po ugledu na vojsku. Umjesto bataljona formira se prva omladinska poljoprivredna radna brigada. Poslije 8 dana, hiljade mladih načas je samo odložilo srpove da bi po noći stigli u Vojiće na veličanstvenu smotru. U isto vrijeme stiže pismo iz vrhovnog štaba sa ovim sadržajem: izvlačenje žita za kratko vrijeme za izuzetnu je pohvalu. Mi na ovom prostoru imamo mnogo trupa. Zato se moramo postarati da obezbjedimo ishranu. Inače bismo se u toku dalje borbe našli pred nerješivim problemom. Potrebno je prodrijeti ka Sanskom mostu da bi se sa tog bogatog prostora dobilo što više žita. U tom smislu razradite konkretan plan i dajte mišljenje. Josip Broz Tito. Oko 7000 golobradih mladića i preplanulih djevojaka bilo je na smotri. 1000 ruku uzdizalo se da pokaže svoju odlučnost u izvršenju zadataka. Đuro Pucar ponio je tu masu svojim govorom, a sekretaru pokrajinskog komiteta podnio je raport komandant brigade Ilija Bursać. Taj dan nije međutim svečarska smotra pred odlazak kućama. Tek je počinjao novi život, tek se otvarala vizija budućnosti. Sanička dolina je poprište neobične bitke. Postala je ogromno radilište. U štabu brigade slagani su dnevni mjesečni izvještaji. U jednom doslovno stoji: odvezeno 189 kola drva za siromašne i partizanske porodice. 33 kuće su okrečene, 11 ćuprija popravljeno, 500 kila pšenice ovršeno, 75 pari čarapa ispleteno. U tom izvještaju komandanta Ibre Derviševića još stoji da omladinu nije zaplašilo stalno nadlijetanje i bombardovanje neprijateljskih aviona. Nije demoralisao ni upad četnika i spaljivanje 10 omladinki u Novoj Veseli.
Pred opasnošću iz vazduha omladina se uvježbava. Žrtava je sve manje. Na poljima oko Sane i Sanice uz pjesmu slažu se snopovi. Takmiči se četa sa četom, desetina sa desetinom. Pohvaljuju se udarnici, ali se nema kada praviti udarnička značka. Brigadirka Mara Kajtas piše štabu i traži junaka koji će se s njom ponijeti u skupljanju ljetine. U predahu politički skupovi. Skojevski aktivista Mićo Rakić neumorni popularizator ideja revolucije. U malim štamparijama grozničavo se otiskuju listovi brošure. Rukovode Lola Ribar i Rato Dugoljić. Politički materijali su ujedno i prve čitanke za hiljade nepismenih. Počinje još jedno takmičenje ko će prije naučiti da čita crvena slova revolucije. I nikada mladosti dosta takmičarskog duha. Ko će pripremiti bolju priredbu? Seljaci silaze i po 10 kilometara do brigadira da bi vidjeli partizanske i omladinske priredbe. Veselin Masleša nalazi slobodne trenutke da pomogne poletnim amaterima. Svaka četa brižljivo priprema svoj hor i recitatore. Sa raspivanog radnog poprišta u Saničkoj dolini ostaje skromni i nedovršeni album sjećanja. Ilija Bursać, komandant brigade. Neumorni Kosta Bosnić. Omiljena Danica Materić, pored Marije Bursać, jedna od 8 djevojaka narodnih heroja. Mira Morača u žetvenom odboru stvara partijsku ćeliju. Omladinke sela Biljani koje predvodi Razija Ramić. Anka Kecman, udarnica, kasnije prva žena tenkista. Blažo Marković vodi prve akcije u Ključu. Savo Srdić, organizator prevoza žitarica do magacina u skrovištima Grmeča. I još mnogo znanih i neznanih heroja jednog pregalačkog pokreta koji je zbratimio omladinu nekoliko krajiških gradova i 10 sela. Rame uz rame, na akciji se kovalo bratstvo i jedinstvo. Djevojke su prvi put napuštale okućnice, mladići iz omladinskih brigada brisali su svaku sumnju svojih roditelja u revoluciju. Bilo je i dramatičnih časova, ali oni su donosili herojske podvige ravne onima u borbi. Politički komesar Zora Popović sjeća se tih trenutaka. Na samo 100-tinjak metara od neprijateljskih uporišta vodila se posljednja bitka za žetvu. Skojevci su odlučili da do kraja ostvare parolu ni zrna žita neprijatelju. I posljednja poljana, ona na dohvat neprijateljskih mitraljeza, bit će požnjevena. Zahtjev mladih u štabu nije lako prihvaćen. Kada su bili uporni, rečeno im je samo dobrovoljci, samo noću, tiho, brzo. Sve za noć mora biti gotovo. 500 dobrovoljaca vježbalo se nekoliko noći za tu akciju. Kada je kucnula noć odluke, svi su bili uzbuđeni. Partizanske straže su motrile bez daha, djevojke su žnjele bez šuma, a lanac mladih transportovao je snopove. Kada je osvanulo tiho jutro, neprijatelj je bijesni ugledavši prazno polje. Ono malo što je ostalo u same bunkere, brigadiri su spalili. Ustaše su bjesomučno pucali u prazna polja da bi dala oduška svom bijesu. Jedan tenk koji je poslat prema brigadirima survao se u ponor. Kraj jeseni donio je novu neprijateljsku ofanzivu, ali topovi nisu mogli da izbrišu legendu koja je ostala na poljima Saničke doline. Revolucija je nastavljena. Krajina je radnim akcijama pružila neprocjenjivo iskustvo revoluciji. Duboka promjena u biću naroda vrši se na ovaj način.
Usred oružanog obruča orila se pjesma i cvjetao rad. Od mladih brigadira mnogi su otišli u borbu. Ponijeli su u srcu uspomenu na Sanički august. Neki su kao Budo Došen, Ivro Dervišević i Srećko Ševo zastave radne brigade nosili iz bitke u bitku ili skrivali omotane oko grudi. Kad ih je kuršum probio, krv se razlila po crvenim zastavama. Nemoj, tako mi se
Thank you.